میانو ٹاٹھو گربچو من کی بات پروگرام کس اگست رتنس شمارس مز تہ خوش آوے مچھن ژتس زِ یمہ برو چھا شراون رتس مز دۄیہِ لٹہِ من کی بات پروگرام سپودمت کنہ نہ اما پوٚز آز چھ یہ وہرٲژ رتس اندر دویم من کی بات پروگرام شراون مطلب مہا شیو جین رت جشن تو شادمنی ہند رت چندریان چہ کامیابی ست کھوت ات جشنس زیادہ پہم تھر چندریانس زون پہ وتمتس 30 دہو کھت زیادہ وقت گزرومت یہ تس بڑ کامیابی زِ یوت ونو تیوت کم آز یم گر بہ تہ ست کت کران چھس مے چھ کہ پنہ پرانہ نظمہ ہنز کی سطر یاد پیوان آسمانس اندر کر تھود تھوت گون اوبر چیران پراگاش ژھٹنہ باپت چھ ون ون آفتاب کھوتمت پختہ ارادہ کرت پرت مشکل وترٲوِتھ گٹن زول دنہ باپت چھ ون ون آفتاب کھوتمت آسمانس اندر کر تھود تھوت گون اوبر چیرت چھ ون ون آفتاب کھوتمت میانو ٹاٹھو گربچو 23 اگست کور ہندوستانن تو ہندوستانک چندریانن یہ ثابت زِ زونہ پہ تہ آفتاب تابان تو پرزلان مشن چندریانچ یہ مہم بنی ہندوستان جذبچ علامت تو کن تہ حالتس مز زینن تو یہ چھس خبر زِ کت پٲٹھۍ زینن دوستو امہ مہم ہند اخ پاس یمیک بہ آز تذکر یس کرن تہ یاد زِ أزچہِ پھر ونیو مے لال قلعہ پہ زِ اس خوتونن ہندس قیادتس مز ملکس ترقی دن تو تہنسی قیادتس مز قومی واتنیار مضبوط کرن یت شایہ خوتونن ہنز توژ تو طاقت ورتاوس اندر آسہِ تتھ جایہ چھ ناممکن تہ ممکن سپدان ہندوستانچ مہم چندریان تہ زنانن ہند طاقتچ تو واتنیارچ زندہ مثال ات پور مہم مز روز کئی ہا زنان سائنسدان تو خوتون انجینئرس سید سیود شامل یمو نبھو بحثیت پروجیکٹ ڈائریکٹر بیون بیون نظامن اندر تو بحثیت پروجیکٹ مینیجر کئی ہا تو اہم ذمہ داری ہندوستان چہ کور ون بوڑ تو تھود تصور سپدن ولس شنیہس تہ مقابلہ کران یم سات تہ کن ملک چہ کور ات حدس تامت پرجوش سپدن تمہ وز ہیکہ نہ ملکس ترقی کرنے نش کانٛہہ اکھ ہتہِ پتھ رٹتھ دوستو سٲنۍ یہِ بٔڑ تہٕ تھٔز پرواز گٔیہِ امہِ کِنۍ پوٗرٕ زِ وۄنۍ چھِ أسۍ خواب تہِ بٔڑۍ وٕچھان تہٕ کوٗشش تہِ چھِ بجہِ کران چندریان 3 چہِ کامیٲبی اندر کوٚر ساینسدانو علاوٕ دوٚیمِو شعبو تہِ زبر کردار ادا کیہا وطندارو کٔرۍ سامانہٕ تہٕ پُرزٕ مہیا تہٕ تکنیکی حاجت پوٗرٕ کرنس منٛز تہِ کوٚرُکھ پنُن حصہٕ ادا سارنٕے ہٕنٛز محنت لٔج بکار تہٕ أسۍ سپٕدۍ کامیاب یہے چھِ چندریان 3 ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کامیٲبی بہٕ چھُس یژھان کہ ینہٕ وٲلِس وقتس منٛز تہِ روزِ سون خلٲیی مشن خلٲیی شعبہٕ پننیو کوٗششو سۭتۍ یِژھٕ ہِشہِ بسیار کامیٲبی حٲصِل کران میانیو ٹاٹھو گربچو ستمبرُن رٮ۪تھ چھُ ہندوستانٕچ توژ تہٕ صلٲحیت وٕچھن وول ہندوستان چھُ نوِ رٮ۪تہٕ G20 لیڈرن ہٕنٛدِ اجلاس باپت پوٗرٕ پٲٹھۍ تیار ات اجلاسس اندر شٲمِل سپدن باپت چھِ 40 ملکن ہٕنٛدۍ تہٕ کئی ہا عالمی تنظیمن ہٕنٛدۍ زِٹھۍ تہٕ لیڈر رازدانہِ دِلہِ واتن وٲلۍ شرکت حساب آسہِ یہِ G20 سربراہن ہُنٛد آز تامُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اجلاس پننس صدارتس دوران دیُت ہندوستانن G20 سمن بلس زیادٕ وسجار
ہندوستان کس دعوتس پہ سپز افریقی یونین G20 جمٲژ اندر شٲمِل تہٕ افریقی لوٗکن ہٕنٛز آواز وٲژ امہِ سوٚترِ پٮ۪ٹھٕ عالمس تام. دوستو، ییٚمہِ وِزِ پرُس ہندوستانن بالی اندر G20 مُلکن ہٕنٛز صدارت رٔٹ تمہِ پتہٕ سپُد واریاہ کینٛہہ یتھ پٮ۪ٹھ اسہِ فخر سپدان چھُ. دِلہِ منٛز امیِکۍ پروگرام کرنہٕ علاوٕ واتنٲوۍ اسہِ یِم پروگرام مُلکہٕ کٮ۪ن بیوٚن بیوٚن شہرن منٛز. 60 شہرن منٛز گٔیہِ الہٕ پلہٕ امیِکۍ 200 اجلاس. G20 یِکۍ لیڈر تہٕ نُمایندٕ یتھ شہرس منٛز تہِ گٔیہِ لُکو کوٚر تتہِ تِمن وژھِ وٲنجہِ استقبال. مُلکٕچ رنگا رنگی تہٕ زندٕ جمہوٗرِیت وٕچھِتھ گٔیہِ یِم لیڈر تہٕ نُمایندٕ سٮ۪ٹھاہ مُتٲثر تہٕ یہِ تہِ ژرژُکھ تہٕ وٕچھُکھ زِ ہندوستان چھُ آشن تہٕ وۄمیزن ہُنٛد مُلک. سٲتھیو، G20 چہِ صدارت ٲس عوٲمی تہٕ اتھ اندر اوس عوٲمی جذبہٕ تہٕ عوامٕچ شرکت گۄڈٕ انوارِ. G20 باپت 10 انتظامی گروپن اندر تعلیٖم، سول سوسائٹی، نوجوان، خوتوٗنہٕ، ممبرانہِ پارلیمنٹ، کاربٲرۍ تہٕ شہری انتظامس متعلق لوٗکو کوٚر اہم کردار ادا تہٕ مُلکس اندر سپٕزمژن مختلف تقریبن اندر سپٕدۍ 1.5 کرور کھۄتہٕ زیادٕ لُکھ اتھ اندر شٲمِل. لُکہٕ بٲجوٹ کِنۍ بنے امہِ توسُلہٕ اکھ نہٕ بلکہِ 2 عالمی ریکارڈ. ورنٕسہِ اندر سپُد G20 سوٲلی مقابلہٕ یعنی کوئز پروگرام. 800 ژاٹہٕ حالن ہٕنٛدیو 100 لچھ کوریو کیو کٹیو کٔر شرکت اتھ اندر. یہِ بنیو اکھ نوٚو عالمی ریکارڈ. امہِ علاوٕ کوٚر لمبانی کٲرگرو کمال. 450 کٲرگرو کوٚر تقریباً 1400 وکھرٕ تہٕ بدون ڈیزائنن ہُنٛد حٲران کرن وول مجموعہٕ تیار کٔرِتھ پننہِ مہارتُک تہٕ کٲرگٔری ہُنٛد زبردست مظٲہرٕ. G20 یس منٛز یِنہٕ وول پرٛٮ۪تھ اکھ گوٚو ہندوستانٕچ فنی رنگا رنگی وٕچھِتھ حٲران. یُتھ ہیوٗ اکھ پروگرام گوٚو منعقد سورت شہرس اندر تہِ. 15 ریاستو پٮ۪ٹھٕ آمژو 15,000 خوتوٗنو کٔر اتہِ ساڑٮ۪ن ہٕنٛز نُمٲیش. امہِ سۭتۍ آیہِ سورت شہرٕچ قبر صنعت نیچناونہٕ تہٕ ووکل فار لوکل تحریٖکہِ تہِ لوٚگ وۄتھٕ بو تہٕ مقٲمی چیٖز گلوبل بناونٕچ وتھ تہِ گٔیہِ ہموار. سری نگرس منٛز G20 کانفرنس کامیاب سپدنہٕ پتہٕ ہُرییہِ اتہِ سٲلٲنین ہٕنٛز گرٛنٛد کتہِ کوٚر. میون آلو چھُ سارنٕے وطن دارن زِ ؤلِو G20 کانفرنس کرون کامیاب تہٕ کرو ہُرٮ۪ر مُلکہٕ کِس عزتس تہٕ وقارس اندر. میانیو ٹاٹھیو گربٲژو، من کی بات پروگرامس منٛز چھِ أسۍ اکثر نوجوان پُیہِ ہٕنٛدِس تگنس تہٕ تگنگری پٮ۪ٹھ کتھ کران روزان. آز چھُ کھیلن ہُنٛد شعبہٕ یتھ اندر نوجوان گنڈتھٕے پٲٹھۍ کامیٲبی پراوان چھِ. أزکِس من کی بات پروگرامس منٛز کرٕ بہٕ اکہِ تِتھہِ گِنٛدن مُقابلٕچ کتھ یتھ اندر سانیو کھلاڑیو قومی جنڈٕ لہرٲوۍ. کینٛہہ دۄہ برونٛہہ گٔیہِ چیٖنس منٛز ورلڈ یونیورسٹی گیمز شروٗع. أزچہِ لٹہِ چھِ یِمن مُقابلن منٛز ہندوستانٕچ کارکردگی بہتریٖن روٗزمٕژ. سانیو کھلاڑیو زیٖنۍ 120 تمغہٕ یِمن اندر 10 سۄنہٕرۍ چھِ. یہِ بوٗزِتھ گژھِو تُہۍ سٮ۪ٹھاہ خۄش زِ سنہٕ 1959 پٮ۪ٹھٕ آز تام یِم تمغہٕ اَسہِ ورلڈ یونیورسٹی گیمزن منٛز زیٖنۍ سٲری سوٚمبرِتھ تہِ چھِ تِہنٛز گرٛنٛد صرف 14. یِمن دٔہلٮ۪ن اندر زیٖنۍ اَسہِ صرف 14 تمغہٕ تہٕ آز زیٖنۍ سانیو کھلاڑیو 120 تمغہٕ. کینٛہہ طٲلبہِ علم تہٕ کینٛہہ نوجوان کھلٲڑۍ یِمو تمغہٕ زیٖنۍ چھِ وٕنکیٚس مےٚ سۭتۍ ٹیلی فونس پٮ۪ٹھ. کتھ کرنہٕ برونٛہہ ونو بہٕ تۄہہِ تِمن متعلق. UP ہٕنٛزِ روزن واجنہِ پرگتی چھُ تیٖر اندٲزی منٛز تمغہٕ زیوٗنمُت. اسمٕکۍ عملانن زیوٗن تمغہٕ ایتھلیٹکسس منٛز.
یو پی ہنزِ پرینکا گئی ریس واک اندر تمغہ زینس مز کامیاب تو شوٹنگ من زون مہاراشٹر چہ کھلاڑی ابھیدنیا ہن تمغہ. شوٹنگ میں میڈل جیتا ہے. میرے پیارے یوا کھلاڑیوں، نمسکار. نمستے سر. مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے. میں سب سے پہلے بھارت کی یونیورسٹیز میں سے سلیکٹ کی گئی ٹیم، آپ لوگوں نے جو بھارت کا نام روشن کیا ہے، اس لیے میں آپ سب کو بدھائی دیتا ہوں. آپ نے ورلڈ یونیورسٹی گیمز میں اپنے پردرشن سے ہر دیش واسی کا سر گرو سے اونچا کر دیا ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں. پرگتی، میں اس بات چیت کی شروعات آپ سے کر رہا ہوں. آپ سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ 2 میڈل جیتنے کے بعد آپ جب یہاں سے گئی تب یہ سوچا تھا کیا، اور اتنا بڑا وجے پراپت کیا تو محسوس کیا ہو رہا ہے؟ تو بہت پراؤڈ فیل کر رہی تھی میں. مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ میں اپنے دیش کا جھنڈا اتنا اونچا لہرا کے آئی ہوں کہ ایک بار تو ٹھیک ہے گولڈ فائٹ میں پہنچے تھے، اس کو لوز کیا تھا تو ریگریٹ ہو رہا تھا، پر دوسری بار یہی تھا دماغ میں کہ اب کچھ ہو جائے یہ اس کو نیچے نہیں جانے دینا ہے، اس کو ہر حال میں سب سے اونچا لہرا کے ہی آنا ہے. جب ہم فائٹ کو لاسٹ میں جیتے تھے تو وہیں پوڈیم پہ ہم لوگ نے بہت اچھے سے سیلیبریٹ کیا تھا. وہ مومنٹ بہت اچھا تھا. اتنا پراؤڈ فیل ہو رہا تھا کہ مطلب حساب نہیں تھا اس کا. پرگتی، آپ کو تو فزیکلی بہت بڑے پرابلم آئے تھے، اس میں سے آپ ابھر کر کے آئی. یہ اپنے آپ میں دیش کے نوجوانوں کے لیے بڑا انسپائرنگ ہے. کیا ہوا تھا آپ کو؟ 5 مئی 2020 میں مجھے سر برین ہیمریج ہوا تھا. میں وینٹیلیٹر پہ تھی. کچھ کنفرمیشن نہیں تھی کہ میں بچوں گی کہ نہیں، اور بچی تو کیسے بچوں گی، بٹ اتنا تھا کہ ہاں مجھے اندر سے ہمت تھی کہ میں نے جانا ہے، واپس گراؤنڈ پہ کھڑے ہونا ہے، ایرو چلانے. میرے کو میری زندگی بچائی ہے جو سب سے بڑا ہاتھ بھگوان کا، اس کے بعد ڈاکٹر کا، پھر آرچری کا. ہمارے ساتھ املان بھی ہے. املان، ذرا بتائیے آپ کی ایتھلیٹک کے پرتی اتنی زیادہ روچی کیسے ڈیولپ کی؟ جی نمسکار سر. نمسکار نمسکار. سر ایتھلیٹکس کے پرتی تو پہلے اتنی روچی نہیں تھی. پہلے ہم فٹ بال میں تھے زیادہ، بٹ جیسے جیسے میرے بھائی کا ایک دوست ہے تو انہوں نے میرے کو بولا کہ املان تمہیں ایتھلیٹکس میں کمپٹیشن میں جانا چاہیے. تو میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے. تو پہلا جب میں نے اسٹیٹ میٹ کھیلا تو میں ہار گیا اس میں. تو وہ ہار مجھے اچھی نہیں لگی، تو ایسے کرتے کرتے ایتھلیٹکس میں آ گیا. پھر ایسے ہی دھیرے دھیرے ابھی مزہ آنے لگ رہا ہے، تو ایسے ہی میرا روچی بڑھ گیا. املان، ذرا بتائیے زیادہ تر پریکٹس کہاں کی؟ زیادہ تر میں نے حیدرآباد میں پریکٹس کی ہے، سائی ریڈی سر کے انڈر. پھر اس کے بعد میں بھبنیشور میں شفٹ ہو گیا، تو ادھر سے میرا پروفیشنلی سٹارٹ ہوا سر. اچھا، ہمارے ساتھ پرینکا بھی ہے. پرینکا، آپ 20 کلومیٹر ریس واک ٹیم کا حصہ تھی. سارا دیش آج آپ کو سن رہا ہے اور وہ اسپورٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اس کے لیے کس طرح کی اسکل کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کی کیریئر کہاں کہاں سے کہاں پہنچی؟ میرے جیسے ایونٹ میں مطلب کافی ٹف ہے، کیونکہ ہمارے 5 جج کھڑے ہوتے ہیں. اگر ہم بھاگ بھی لیے تو بھی وہ ہمیں نکال دیں گے، یا پھر تھوڑا روڈ سے اگر ہم اٹھ جاتے ہیں، جمپ آ جاتی ہے تو بھی وہ ہمیں نکال دیتے ہیں، یا پھر ہم نے نی بینڈ کیا تو بھی ہمیں نکال دیتے ہیں. اور میرے کو تو وارننگ بھی 2 آ گئی تھی. اس کے بعد میں نے اپنی اسپیڈ پہ اتنا کنٹرول کیا کہ کہیں نہ کہیں مجھے ٹیم میڈل تو ایٹ لیسٹ یہاں سے جیتنا ہی ہے، کیونکہ دیش کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور ہمیں خالی ہاتھ یہاں سے نہیں جانا ہے. اور پتا جی، بھائی وغیرہ سب ٹھیک ہے؟ ہاں جی سر، سب بڑھیا. میں تو سب کو بتاتی ہوں کہ آپ مطلب اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں ہم لوگ کو. سچ میں سر بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ ورلڈ یونیورسٹی جیسے کھیلز کو انڈیا میں اتنا پوچھا بھی نہیں جاتا، لیکن اب اتنا سپورٹ مل رہا ہے نا اس گیم میں بھی. مطلب ہم ٹویٹ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی ٹویٹ کر رہا ہے کہ ہم نے اتنے میڈل جیتے ہیں، تو کافی اچھا لگ رہا ہے کہ اولمپکس کی طرح اس کو بھی اتنا بڑھاوا مل رہا ہے. چلیے پرینکا، میری طرف سے بدھائی ہے، آپ نے بڑا نام روشن کیا ہے. آئیے ہم ابھیدنیہ سے بات کرتے ہیں. نمستے سر. بتائیے اپنے وشے میں. سر میں پراپر کولہاپور مہاراشٹر سے ہوں. میں شوٹنگ میں 25 میٹر اسپورٹس پسٹل اور 10 میٹر ایئر پسٹل دونوں ایونٹ کرتی ہوں. میرے ماتا پتا دونوں ایک ہائی اسکول ٹیچر ہے، تو میں نے 2015 میں شوٹنگ سٹارٹ کیا. جب میں نے شوٹنگ سٹارٹ کیا تب ادھر کولہاپور میں اتنی فیسلٹیز نہیں ملتی تھی. بس سے ٹریول کر کے
पेट वडगांव से कोल्हापुर जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है, तो वापस आने के लिए 1.5 घंटा और 4 घंटे की ट्रेनिंग, तो ऐसे 6-7 घंटे तो आने जाने में और ट्रेनिंग में जाते थे, तो मेरी स्कूल भी मिस होती थी। तो फिर मम्मी पापा ने बोला कि बेटा एक काम करो, हम आपको सैटरडे संडे को लेके जाएंगे शूटिंग रेंज के लिए और बाकी टाइम आप दूसरे गेम्स करो। तो मैं बहुत सारे गेम्स करती थी बचपन में, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को दोनों को खेल में काफी रुचि थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, फाइनेंशियल सपोर्ट उतना नहीं था और उतनी जानकारी भी नहीं थी। इसलिए मेरी माताजी का बड़ा सपना था कि देश को रिप्रेजेंट करना चाहिए और फिर देश के लिए मेडल भी जीतना चाहिए, तो मैं उनकी ड्रीम कंप्लीट करने के लिए बचपन से काफी खेल कूद में रुचि लेती थी। और फिर मैंने ताइक्वांडो भी किया है, उसमें भी ब्लैक बेल्ट हूँ, और बॉक्सिंग, जूडो और फेंसिंग और डिस्कस थ्रो, ऐसे बहुत सारे गेम करके फिर मैं 2015 में शूटिंग में आ गई। फिर 2-3 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया और फर्स्ट टाइम मेरा यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए मलेशिया सिलेक्शन हो गया और उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया, तो उधर से एक्चुअली मुझे पुश मिला। फिर मेरे स्कूल ने मेरे लिए एक शूटिंग रेंज बनवाई, फिर मैं उधर ट्रेनिंग करती थी और फिर उन्होंने मुझे पुणे भेज दिया ट्रेनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे गगन नारंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, गन फॉर ग्लोरी, तो मैं उसी के अंडर ट्रेनिंग कर रही हूँ अभी। गगन सर ने मुझे काफी सपोर्ट किया और मेरे गेम के लिए बढ़ावा दिया। अच्छा, आप चारों में से कुछ कहना चाहते हो तो मैं सुनना चाहूंगा। प्रगति हो, अम्लान हो, प्रियंका हो, अभिदन्या हो, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ कहना चाहते हैं तो मैं जरूर सुनूंगा। सर मेरा एक सवाल है सर। जी। आपको सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कौन सा लगता है सर? खेल की दुनिया में भारत को बहुत खिलना चाहिए और इसलिए मैं इन चीजों को बहुत बढ़ावा दे रहा हूं, लेकिन हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, ये हमारी धरती से जुड़े हुए खेल हैं, इसमें तो हमने कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि आर्चरी में हमारे लोग अच्छा कर रहे हैं, शूटिंग में अच्छा कर रहे हैं, और दूसरा मैं देख रहा हूं कि हमारे यूथ में और इवन परिवारों में भी खेल के प्रति अब पहले जो भाव था वो नहीं है। पहले तो बच्चा खेलने जाता तो रोकते थे, अब बहुत बड़ा वक्त बदला है और आप लोगों ने जो सक्सेस लेते आ रहे हैं ना, वो सभी परिवारों को मोटिवेट करती है। हर खेल में जहां भी हमारे बच्चे जा रहे हैं, कुछ न कुछ देश के लिए करके आते हैं, और ये खबरें आज देश में प्रमुखता से दिखाई भी जाती हैं, बताई जाती हैं और स्कूल कॉलेज में चर्चा में भी रहती है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैन्यू टाठो गर्बचो यमि 15 अगस्त वुच मुल्कन सबका प्रयास बज वठुन ताकत वतनदारो बनव प्रथ गर तिरंगा मुहिम पजन पट प्रथ मन तिरंगा तहरीक अत दौरान ति बनी कई रिकॉर्ड वतनदारो हेत करोड़ बदिस रुपयस तिरंगा मल 1.5 करोड़ तिरंगा आय 1.5 लाख डाखानव जरिए कन यम किन मजूरो वोवरो खास करित खोतून मेहनत कशो करोड़ बोध रुपये कमोव वतनदारो बनो तिरंगा सत फोटो तुलनुक ति नव रिकॉर्ड पतम वरी 15 अगस्तस तामत सिर्फ 5 करोड़ वतनदारो झंडस सत पन तस्वीर सोचमच यानी सेल्फी पोस्ट यमि वरी यह तादाद 10 करोड़ खुद ज्यादा। साथियों, आजकल मुल्कस अंदर मेरी माटी मेरा देश खुबल वतनी हिंस तहरीक तयस पे सितंबर रेतस मज गि मुल्क किस प्रथ गामस मज प्रथ गर मेच जमा गसनच मुहिम शुरू। मुल्क पाक सरजमीन हिंस मेच ये सासवाद मुकद्दस कलशन अंदर जमा करना। अक्टूबर रेत किस आखरस पे नेरन सास बद लूक अमृत कलश यात्रा पे तो राजधानी कुन वातन। अत मेच बन अमृत वटक दिल अंदर। मे पूर यकीन ज प्रथ अक वतनदार कर यह मुहिम कामयाब बनाने कोशिश। मैन्यू टाठो गर्बचो एच फिर सपद में संस्कृत जबान अंदर लेखना आमत कह खत मौसूल। अमुक
اخ وجہ چھ یہ کہ شراون رتس من ییٚلہِ پوٗرٕ زوٗن آسان چھِ یہ دۄہ چھُ سنسکرت کہِ عالمی دۄہ رنگۍ مناونہٕ یِوان گۄڈٕ انوارِ سنسکرت زبٲنۍ ہندِس عالمی دۄہس پٮ۪ٹھ وژھِ وٲنجہِ خٲر خٲہی رٕژر تہٕ تۄہہِ سارنٕے سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ مبارکباد اسہِ سارنٕے چھِ خبر زِ سنسکرت چھِ عالمٕچو 62 زبٲنیو منٛز اکھ تہٕ اتھ چھِ کیہا نویٖن زبانن ہٕنٛز مٲج وننہٕ یِوان پرٛانہِ علاوٕ چھُ خاص اتھ زبٲنۍ ساینسی مزاج تہٕ امیُک گرامر تہِ ہندوستانُک کوتاہ علم چھُ ساسواد ؤرِیو پٮ۪ٹھٕ سنسکرت زبٲنۍ منٛز محفوٗظ یوگ آیُروید تہٕ فلسفی ہِوٮ۪ن مضموٗنن پٮ۪ٹھ تحقیٖق کرن وٲلۍ لوٗکھ چھِ وۄنۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سنسکرت ہیٚچھنٕچ کوٗشش کران کیٛاہ ادارٕ چھِ امہِ باپتھ زبر کامہِ ہن تہِ کران مثالہِ پٲٹھۍ سنسکرت پرموشن فاؤنڈیشن چھِ یوگ باپتھ سنسکرت آیُروید باپتھ سنسکرت تہٕ بدھ مت باپتھ سنسکرت ہِوۍ کیہا کورس پرناوان سنسکرت بھارتی چھِ لوٗکھ سنسکرت ہیٚچھناونٕچ مُہِم چلاوان اتہِ ہیٚکِو تُہۍ تہِ 10 دۄہن ہٕنٛدِس سنسکرت گفتگو کیمپس منٛز شٲمِل سپدِتھ مےٚ چھےٚ خوشی لوٗکن منٛز چھِ سنسکرتٕچ بیدٲری تہٕ سنسکرتس پٮ۪ٹھ فخرُک جذبہٕ ہُریومُت اتھ پتہٕ چھِ تِمہٕ کوٗششہٕ ڈکہِ یِم مُلکن پٔتمٮ۪ن کینٛژن ؤرین منٛز کرِ مثالہِ پٲٹھۍ 2020 منٛز آیہِ 3 سنسکرت ڈیٖمڈ یونیورسٹی سینٹرل یونیورسٹی منٛز تبدیل کرنہٕ سنسکرت یونیورسٹین ہٕنٛدۍ چھِ کیہا کالج تہٕ ادارٕ تہِ چلان IIT تہٕ IIMن درمیان ادارن منٛز چھِ سنسکرت مرکزن ہٕنٛدۍ سٮ۪ٹھاہ پاپولیرٹی بڑیمٕژ دوستو اکثر آسیو تۄہہِ اکھ چیٖز سر کوٚرمُت زِ پننٮ۪ن موٗلن سۭتۍ پننِس ثقافتس سۭتۍ تہٕ پننٮ۪ن رٮ۪وٲیژن سۭتۍ رلنُک طاقتور ذٔریعہٕ چھِ ماجہِ زٮ۪و ماجہِ زٮ۪وِ سۭتۍ چھُ أسۍ قۄدرٔتی طور پننِس ثقافتس سۭتۍ رلان پننٮ۪ن رٮ۪وایژن سۭتۍ وابستہٕ سپدان پننِس پتھ کالس سمکھان ہندوستانچ اکھ مٲرۍ منٛز زبان چھِ اکھ مادری زبان چھِ شاندار تیلگو زبان 29 اگست یِیہِ یومِ تیلگو مناونہٕ تۄہہِ سارنٕے ٲسِن یومِ تیلگو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ مُبارک تیلگو زبٲنۍ انٛدر چھِ ہندوستٲنۍ ادبٕکۍ وراثتٕکۍ تہٕ ثقافتٕکۍ سٮ۪ٹھاہ مۄلٕلۍ لالو جوہر گُپِتھ امہِ باپتھ تہِ چھِ کوٗشش سپدان زِ امہِ تیلگو وراثتُک فٲض گوٚژھ پوٗرٕ مُلکس میلُن میانیو ٹاٹھیو گربٲژو من کی بات پروگرامس منٛز کٔر اسہِ کیہا شُمارن منٛز سیاحتٕچ کتھ بیوٚن بیوٚن چیٖز تہٕ جایہِ پانہٕ وٕچھنہِ سمجھنہِ تہٕ کینٛژن ژِہن تِم محسوٗس کرنہِ یہِ چھُ اکھ وکھرٕ تجرُبہٕ انسانس بدس تھاوان سمندرس متعلق ؤنتن کانٛہہ کوتاہ تہِ اما پوٚز یوٚتامتھ نہٕ پانہٕ وٕچھو سمندرُک باڑو تہٕ تمیُک وُژھجار ہٮ۪کو نہٕ أسۍ محسوٗس کٔرِتھ ہمالیہٕچ کٔرتن کانٛہہ کۭژاہ تہِ کتھ پوٚز یہِ وٕچھنہٕ ورٲے ہیٚکہِ نہٕ امہِ کہِ حسنُک انداز کٔرِتھ کینٛہہ اوے تہِ چھُس بہٕ تۄہہِ اکثر یہِ گُزٲرِش کران زِ ییٚلہِ موقعہٕ میلوٕ مُلکس پھیٖرِو امِچ خوٗبصوٗرتی تہٕ رنگارنگی وٕچھِو ضروٗر اکثر چھُ وٕچھنہٕ یِوان کہِ دُنیاہس پھیٖرِتھ چھنہٕ بازے اسہِ پننہِ شہرچہِ کینٛہہ زبر جایہِ تہٕ زبر چیٖز ویدۍ تہٕ وۄنۍ آسان اکثر چھُ یہِ تہِ سپدان زِ لوٗکن چھنہٕ پننہِ شہرچٮ۪ن تٲریٖخی جاین متعلق زانکٲری آسان دھن پال جِیس سۭتۍ تہِ سپُد یی تِم ٲسۍ بنگلوروٗہس انٛدر ٹرانسپورٹ دفترس منٛز بٲسِتہِ ڈرایور کٲم کران 17 ؤری برونٛہہ میٖج تٔمِس شہر کٮ۪ن ثقافتی جاین پھِرناونہٕ کِس شعبس سۭتۍ کٲم کرنُک موقعہٕ أمِس چھِ وۄنۍ لوٗکھ بنگلوروٗ گایڈ سٕنٛدۍ نٲوۍ زانان دھن پال جی ٲسۍ سٲلانٮ۪ن مُختٔلِف سٲلہٕ جاین نِتھ اتہِ رہنُمٲیی کران
اکہ دۄہ پرٛژھ أمِس أکۍ سٲلٲنۍ کہ بنگلورو کیٛازِ چھِ ٹینکی سینکی ٹینک ونان؟ یہ گوٚو کیُتھ تام ہیوٗ تِکیٛازِ جواب اوسُس نہٕ پتہ مگر مزیٖد ہیٚچھنٕچ کٔرٕن کوٗشِش پنٕنۍ وراثت زاننہٕ کِس شوقس اندر پٔرۍ أمۍ واریاہ کنہِ تہٕ کتبہٕ دھن پال جُن دٮ۪ماغ گوٚو اتھ منٛز یوٗتاہ آوُر زِ یِمن کتبن تہٕ تحریرن پٮ۪ٹھ لیوٗکھ أمۍ ایپیگرافی دٔپِو مضموٗن تہٕ کوٚرُن ڈپلوما تہِ تِم چھِ وۄنۍ نوکری نِش سبکدوش سپٕدمٕتۍ رِٹایر چھِ گٔمٕتۍ پوٚز پنٕنۍ تحریٖک ننراونُک جذبہٕ چھُکھ وُنہِ تہِ زِندٕ دوستو برائن ڈی کھرپران سٕنٛز بابت کرنس پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ سٮ۪ٹھاہ خوشی سپدان تِم ٲسۍ میگھالیہٕکۍ روزن وٲلۍ تہٕ گارن تہٕ گۄپھن متعلق ٲسٕکھ سٮ۪ٹھاہ دلچسپی ؤری واد برونٛہہ سپٕز یِمن یہِ دلچسپی پٲدٕ ییٚلہِ یِمو کینٛہہ دٔلیٖلہٕ کِتابہٕ پرِ گۄڈنِچ کامہِ ہن کٔر یِمو اتھ منٛز تمہِ وِزِ ییٚلہِ سنہٕ 1964 منٛز ژاٹہٕ حال پران ٲسۍ 1999 منٛز بنٲو یِمو پننِس دوستس سۭتۍ رٔلِتھ اکھ کمیٹی تہٕ میگھالیہ کٮ۪ن نامعلوٗم گۄپھن گارن متعلق کٔرٕکھ تحقیٖق شروٗع کم کاس وقتسٕے منٛز کٔر أمۍ ٹیٖمن میگھالیہس اندر 1700 نامعلوٗم گۄپھٕ تہٕ گار دٔریافت تہٕ پنٕنۍ ریاست أنِکھ گارن ہٕنٛدِس عالمی نقشس پٮ۪ٹھ یعنی ورلڈ میپس پٮ۪ٹھ ہندوستانٕچ ساروی کھۄتہٕ زیٖٹھ تہٕ سرٛوٚنۍ گۄپھ چھےٚ میگھالیہس منٛز برائن ڈی کھرپران تہٕ أہنٛدِ ٹیٖمن نٔنۍ یِمن گارن تہٕ وابستہٕ زُو زٲژن متعلق تہٕ امیِکۍ دستاویز کٔرِکھ تیار تِم زُو زٲژ یِم نہٕ دُنیاہس منٛز بیٚیہِ کُنہِ جایہِ چھِ امہِ جمٲژ سٕنٛز یہِ کوٗشش چھِ قٲبلِ تعریٖف تہٕ تۄہہِ چھِ میٲنۍ گُزٲرِش کہِ میگھالیہچہِ گۄپھٕ وٕچھنہِ گژھِ ضروٗر گژھُن میانیو ٹاٹھیو گربٲژو تۄہہِ سارنٕے چھِ خبر زِ سٲنِس مُلکس اندر چھُ دۄدٕکہِ پٲداوارُک شعبہٕ اکھ اہم شعبہٕ أمۍ شعبن چھُ سانٮ۪ن ماجن بیٚنٮ۪ن ہٕنٛز زندگی بہتر بناونس منٛز اکھ زبردست کِردار ادا کوٚرمُت مےٚ بوٗز کینٛہہ دۄہ برونٛہہ گجرات کہِ بناس ڈیری ہُنٛد اکھ واقعہٕ بناس ڈیری چھُ ایشیاہس منٛز ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ڈیری فارم ماننہٕ یِوان ییٚتہِ چھُ روزانہٕ اوسطن 75 لچھ لیٹر دۄد پٲدٕ سپدان امہِ پتہٕ چھُ دوٚیمٮ۪ن ریاستن گژھان آز تام اوس یہِ دۄد دۄدٕ ٹینکرن یا دۄدٕ ٹرینن منٛز دوٚیمٮ۪ن ریاستن سوزنہٕ یِوان مگر یہِ اوس وۄنۍ مُشکِل بنان مالٕچ لدٲے اُترٲے اتھ اوس واریاہ دِقت لگان تہٕ وقت اوس لگان تتھ دوران اوس باضٲبطہٕ دۄد خراب تہِ گژھان امہِ باپتھ کوٚر ہندوستٲنۍ ریلویین اکھ نوٚو تجربہٕ ریلویین چھُ پلن پوٗرٕ پٮ۪ٹھٕ نیو ریواڑی تام ریلہِ پٮ۪ٹھ ٹرک پکناونُک انتظام کوٚرمُت یعنی ٹرک آن ٹریک دۄدٕ ٹرکہٕ چھِ سیٚدِ سیوٚد ریل گاڑٮ۪ن پٮ۪ٹھ کھالنہٕ یِوان تہٕ دوٚیمٮ۪ن جاین واتناونہٕ یِوان یِتھ پٲٹھۍ گوٚو یہِ ٹرانسپورٹُک مسلہٕ حل ٹرک آن ٹریک سہوٗلیت بنے تسلی بخش برونٛہہ یُس دۄد واتناونس 30 گٲنٛٹہٕ لگان ٲسۍ سُہ چھُ وۄنۍ نٮ۪صف کھۄتہٕ کم وقتس منٛز واتان ٹینکرن ٹرکن ہُنٛد زول کم گژھنہٕ سۭتۍ گٔیہِ ماحولیٲتی اولوٗدگی تہِ کم قۭمت تہِ بچوو ڈرایورن تہِ آو سٮ۪ٹھاہ فٲیدٕ تہٕ سفر بنیوو محفوٗظ تہِ تہٕ تِہنٛز زندگی تہِ بنے آسان دوستو آز چھِ سٲنۍ ڈیری فارم نویٖن سونچہِ نٔوۍ طور طریٖقہٕ ہٮ۪تھ برونٛہہ پکان بناس ڈیری ہٕنٛدۍ ماحولیات کہِ تحفظ باپتھ کیُتھ قدم یہِ چھُ سیٖڈ بال ٹری پلانٹیشن مُہِم زاننہٕ پتہٕ ننان وارانسی اندر چھِ دۄد یوٗنینہٕ دۄدٕ پٲداوارس سۭتۍ وابستہٕ کُملٮ۪ن ہٕنٛز آمدنی بڑاونہٕ باپتھ کھادِ ہٕنٛدِس انتظامس پٮ۪ٹھ کٲم کران کیرلاہس اندر چھِ مالابار یوٗنین تہِ ڈیری باپتھ
اخ وقر کوشش کران تم جانورن ہند علاج خاطر آیورویدک دوا تیار کرنس مز مصروف. دوستو آج واریاہ لوک دودک کاربار کرت پن اوزکہ کماوان. امن پریت جس متعلق آسو تہ بوزمت یس کوٹا راجستھانس مز ڈیری فارم چلاوان. ڈیری علاوہ تم بایو گیس کام تہ کران تو بایو گیس پلانٹ چلاوان یم کن بجلی پہ تہد خرچہ 70% کم سپدمت. یہذ یہ کوشش تراوی ملک کن دویمن ڈیری فارمن پہ تہ اثر. واریاہ ڈیری فارم ون بایو گیسس کن متوجہ سپدمت. امہ قسم کوشش تو کاربارس اندر برسرک سامان زبر تو لگہار. مے پور یقین یہ روح رکان روز ملکس مز جاری و ساری. میانو ٹاٹھو گر بچو آز گو من کی باتس مز یوت. ون بڑن دون ہند موسم تہ آمت. تہ رکشا بندھنک پیشگی مبارک. خوشی مناون وز پز اسہ ووکل فار لوکل منتر یاد تھاون. خود انحصار ہندوستان باپت یہ مہم پریت ہندوستان سز مہم تو یمہ گر بڑ دہک ماحول اس پز پنہ عقیدت جائے تمیک اوند پوک صاف بلکہ ہمیشہ ہمیشہ صاف ستھر تھاون. نوریت کرو بی کت من کی بات پروگرامس مز دمو دل نوین موضوعن ٹاٹھ وطنچ امچن کوششن تو کامیابین ہنز کرو باوت. توتام دیوم اجازت. سٹھا سٹھا شکریہ. نمسکار.